ہمیں کتاب چاہیے، ہمیں کتاب چاہیے. تو ہم گفتگو شروع کریں گے اپنے سارے بچوں کے ساتھ، اور میں نے جیسے بتایا اور ہمیں مہنور شیخ نے بتایا کہ ہم ان 4 بچوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ان کی کتاب جس کا نام ہے گفٹیڈ لائز. بہت انٹرسٹنگ نام ہے. مگر جو آج ہمارے ساتھ 2 آتھرز موجود ہیں چھوٹے، اس میں آذان ہے اور شزا ہے. شزا سب سے چھوٹی ہے، وہ 9 برس کی اب ہیں. جب کتاب لکھی تو اس وقت وہ صرف کہانی لکھی تو وہ 8 برس کی تھی. اور آذان بھی 11 برس کے ہیں. جب انہوں نے بک لکھی اور کچے مل کے بہن بھائیوں کے ساتھ، اس وقت وہ 10 برس کے تھے. اور ہمارے ساتھ ان کی امی ڈاکٹر چاند زاہد وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور میرے ساتھ میرے لیفٹ ہینڈ پہ زاہد خالد صاحب موجود ہیں جو ان بچوں کے والد ہیں. اور ادھر بہت ہی خوبصورت سے دادا دادی موجود ہیں، جس میں مسز طاہرہ بخاری ہے ان کی دادی، اور محمد خالد صاحب ہیں ان کے دادا. کس کو اپنے دادا دادی بہت پیارے لگتے ہیں؟ کوئی کتنے ہاتھ کھڑے ہو گئے. مزہ آتا ہے نا دادا دادی کے ساتھ، اور سارے لاڈ آپ کے اٹھاتے ہیں اور اچھی باتیں بھی کرتے ہیں. تو ہم اب آگے چلتے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ ہم نے 2 سیشنز کرنے اس میں 1 گھنٹے میں، اور میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے کیونکہ ان کے ابو موجود ہیں، زاہد آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ بتائیے کیا آپ کا کوئی رول رہا ہے اپنے بچوں کی اس کاوش کے پیچھے کہ جہاں پہ انہوں نے لکھنا شروع کیا؟ اور ایک بات بتاتی چلوں، جیسے میں نے کہا کہ بچے 2-3 برس پہلے آئے تھے، انہوں نے فورٹ میں ہمارا چلڈرنس لٹریچر فیسٹیول دیکھا، وہاں سے آئیڈیاز لے کے گئے، اور پھر ان کے امی ابو نے سوچا کہ کیوں نہ یہ بچے خود بھی اپنی کہانیاں لکھیں. اور ہم ابھی کتاب کے بارے میں بات کریں گے، مگر پہلے ہم ان کے ابو سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ بتائیے what has been your role, how have you inspired your children؟ کیونکہ ان کا تعلق کچھ ایجوکیشن سے بھی ہے، تو میں آپ سے پہلے بات کرنا چاہوں. السلام علیکم جی. ہم لوگ مینچسٹر میں بیسڈ ہیں، اینڈ وی آر آلویز ٹینڈنگ ٹورڈس ایجوکیشن. میرا اور میری مسز کا تعلق جو ہے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے ہمارا، اور ہم ہمیشہ جو ہے گھر پہ ایجوکیشن ہی کی بات کرتے ہیں. تو لوگ نارملی مینچسٹر میں ہوں یا انگلینڈ کے کسی بھی سٹی میں ہوں، ہماری کمیونٹی کو جب میں دیکھتا تھا تو ہماری کمیونٹی اور بنگلہ دیشی کمیونٹی اور باقی کمیونٹیز، افریقن کمیونٹیز، ان سب کو جب دیکھتے تھے ہم، تو ہمیں بہت سیلف اسٹیم کا مسئلہ ہوتا تھا. ہم سوچتے تھے کہ یار ایسا کیوں ہے کہ یہ کمیونٹیز لیک کر رہی ہیں، جبکہ کچھ کمیونٹیز بہت اچھا پرفارم کر رہی تھیں، جس میں انڈین کمیونٹی از لیڈنگ فارورڈ، اور باقی جو کمیونٹیز ہیں وہ بھی، جوئش کمیونٹی واز ڈوئنگ ویری ویل. تو ہمیں اس چیز کا احساس شروع سے تھا کہ دیر از سم تھنگ گوئنگ رانگ، جو کہ ہمارے بچے یا ہمارے پیرنٹس ٹھیک نہیں کر رہے. تو یہ چیز جو ہے میں اور میری مسز ڈاکٹر چاند جو ہیں، ہم لوگ جب ہمارے بچے پیدا ہونا شروع ہوئے تو ہم نے اسی وقت سے ڈسکس کرنا شروع کر دیا کہ واٹ از دا وے فارورڈ، ہمیں کیا کرنا ہے. کیا وی شوڈ بی رن آف دا مل، ہم ویسے ہی کام کرتے رہیں جیسے باقی لوگ کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں اسی طرح چلنا ہے جس سے کہ کل کو ہمارے بچے جو ہے وہ شاپ کیپرز بن جائیں، ٹیکسی ڈرائیورز بن جائیں، جو بھی آپ کی لو لیول جابس ہیں اس کے لیے ہم نے اپنے بچوں کو پروڈیوس کرنا ہے؟ اور ڈو وی وانٹ لیڈرز رننگ دا کنٹریز
with big ideas and big inspirations. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم ڈیلی ڈسکس کرتے تھے, تو اس کا ایفیکٹ یہ ہوا کہ ہم نے ایک کنکلوژن کیا کہ ہماری کمیونٹیز جو ہیں وہ لیک کر رہی ہیں کمٹمنٹ میں. پیرنٹس کی کوئی کمٹمنٹ نہیں اپنے بچوں کے ساتھ, بچوں کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ. اسٹڈیز کو بالکل بیک برنر پہ رکھ دیا گیا تھا بیکاز منی واز ایوری تھنگ فار ایوری بڈی. دا ہول سوسائٹی از منی اورینٹیڈ. اگر بچے کسی کے 4 ہیں, 3 ہیں, 2 ہیں, سبھی لوگ گھر پہ منی کی بات کرتے ہیں. اگر کوئی پیزا شاپ لگائی ہے تو وہ پیزا کی بات کرتے ہیں. دا انوائرمنٹ بیکمس بزنس اورینٹیڈ سچویشن. اسی طریقے سے باقی جتنے بھی پروفیشنز ہیں وہ سب پیسے کی بات کرتے ہیں. تو ہم نے بچوں کو انسپائر کیا بائی ڈسکسنگ ایجوکیشن ایٹ ہوم. 10 years ago we started a club because obviously they were growing, and we decided that if we want to have an educational environment, we need to be in a profession that is educational. So we started a learning center, and that learning center caters for year 1 all the way to A levels. So میں اور میری مسز ہم ہمیشہ جو ہے اسٹڈیز کی بات کرتے تھے. گھر پہ بھی لیکچرز کی بات ہوتی تھی, سبجیکٹس کی بات ہوتی تھی, اسٹوڈنٹس کی ویکنیسز ان کو ڈسکس کیا جاتا تھا. تو بچوں کو یہ ایک ماحول جب پرووائڈ کیا ہم نے, اس سے ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا کہ بھئی ہم نے ایجوکیشن ہی کو فالو کرنا ہے. تو وہاں سے پھر چونکہ میں بہت ساری لرننگ سینٹر کے لیے بکس لیتا تھا, وہی بکس ہم لوگ جو ہے گھر پہ اسٹڈی بھی کرتے تھے, جس سے کہ ایک ریڈنگ کا جس کو کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ کریٹ ہوا. ہم لوگ جو بھی بک آتی تھی وہ ہم ریڈ کرتے تھے. So this incentivized all my children to read, and then back in 2016 we thought we need to show them Pakistan, and Pakistan is a great country unexplored by even Pakistanis, you know, and Pakistanis don't know anything about Pakistan. So we wanted to show our kids the good face of Pakistan. We brought them here, we showed them the relatives, which is a you know, rarity in UK. It's a very difficult sort of thing in those countries to find relationships. Everybody is living their own lives. So when they came here, they found there's dada, there's dadi, there's khala, there's khalu, there's chacha, chachi, there's cousins, and they were you know, bamboozled by what's going on. What place are we living in? We never seen these things. The kind of love we get from these people is never heard of. So جی بچوں سے پوچھنا چاہتے تھے کیونکہ یہ جو کتاب ہے اس میں 13 کہانیاں ہیں, اور ان کے ایک بھائی جو ہیں بچوں کے, ان لوگوں اس نے تو 10 کہانیاں لکھی ہیں, اور باقی 3 نے ایک ایک کہانی لکھی ہے, مگر بہت خوبصورت کہانی. اور میں صرف اس لیے بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کہانیاں جب لکھیں تو یہ نہ سوچیں کہ اس کے بہت زیادہ صفحے ہوں گے, آپ چھوٹی کہانی بھی لکھ سکتے ہیں. اور ہمارے ساتھ اس وقت شزا موجود ہیں اور آزان موجود ہیں, انہوں نے بہت پیاری کہانیاں لکھی ہیں. Shiza has written a beautiful story, and that story is about, it's called My Dream Pet. آپ لوگوں نے کبھی کوئی پالتو جانور رکھا ہے؟ کس نے رکھا ہے؟ کیا ہے وہ؟ بتائے گا کوئی؟ کیا ہے؟ آپ بتائیں. کیا ہے؟ طوطا. اور کسی کے پاس کیوں فرق جانور ہے کوئی؟ بتائیں. آپ بتائیں. او کیٹ ہے. اور آپ بتائیے. ڈاگی ہے. تو شزا کی کہانی بہت ہی پیاری ہے. Shiza, we would love for you to share with us. There are lots of children sitting here. Would you like to share with us why you wrote this particular story? Can you hear me? Shiza, we can hear you. We can hear you, Bella. Can you hear us? Can you hear me? Can you mute yourself? We can't hear you. We are unmuted. Unmute yourself, please. We are unmuted. آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ ہیلو
हेलो, आपको आवाज आ रही है? Can hear you. We can hear you, but can you hear us? Unmute. हमें आपकी आवाज आ रही है, आपको हमारी आवाज आ रही है? अब आपने अपने कर लिया। Can you hear us? Can you hear us? Shida, do you want to read? No. आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो, we can hear you. Okay, ठीक है। शिदा, आप बताएं आपने कैसे tell why did you write this story? Go ahead, Shiza. Shiza, go ahead. Go ahead, Nimcha. Yes. Go there. Go. Why did you write this story? Shiza, would you like to say something? Okay, Azan, you tell us about your story. Yes. So basically, I wrote my With story. us, Shizan ने भी बहुत कुछ शिदा अभी बोलती है, अजान बोलता है। So I wrote my story to inspire other people that they should stick up for others who are like not in the right place in life. So my story is there to help make people's lives better and to help save those who are being tortured and yeah. I think they can. Azan, can you just speak a bit loud? Would you like to read a passage or should I read for you? Yeah, I think Shida, you should read a passage. Shida will read a passage that she chose. You want to read the passage? Yes. It has a very, इसके बहुत अच्छा message है और इसने सुबह yeah. So read very loud, okay? Do I read this? Read this whole bit. ऊंची से. From here or Yeah, here? from here. Come on. Phil started to observe them more attentively now. They were different colored aliens. Some were blue, yellow, green, red, and more. The most common color is green. They look more like dragonflies. They possibly were the leaders of the clan. Phil wasn't afraid of them anymore, or even walking outside the lab, so he casually strolled outside. After a while, the aliens left the building as peacefully as they arrived. Phil managed to take down a lot of information about the friendly intruders. He eventually wrote an interesting article explaining that the humans were not the only beings in the world who were in search of other planets. They were in fact others just as curious as the intruders. They were in fact others as just as curious as humans in exploration to finding a new form of life. As long as the intruders were not invaders, peace and life, all was well. Phil's message was very clear. Exploration should not be for the purpose of learning, more rather for the exerting talent to gain unlawful knowledge. ये जो स्टोरी इसने पढ़ी है ये इसके भाई ने हादी ने लिखी है जिसकी 10 स्टोरीज हैं। तो इस स्टोरी का जो मैसेज है वो हमें सबको बहुत पसंद है। ये हमें मैसेज देता है कि आप जब एक्सप्लोर करते हैं कहीं तो आप नॉलेज के लिए What do you like to eat of Pakistani food?
समझ नहीं आई, ऐसा लग रहा है आपने पाकिस्तानी फूड के बारे में पूछा है। आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं आ रही, मुझे खाने तो पाकिस्तानी फूड के बारे में आप लोगों को कौन से फूड पसंद है पाकिस्तानी खाने? Which food do you like? चावल, बिरयानी खाते हैं, चिकन खाते हैं, just regular food जो सब बच्चे खाते हैं। Mostly samosa, chicken drumsticks, chawal and boti, biryani, like lamb chops, Thank you. भी कुछ पसंद है। तो we'll come back to you, मगर मैं चाहती बच्चों के लिए एक पैसेज पढ़ दूं इसमें, और ये छोटी सी कहानी है, बहुत प्यारी सी। When I woke up, I was startled to see the bird sitting on my bed. This bird from yesterday. It was the same. Trying to me. I picked him up cautiously, put him downstairs with me. Dare get any closer in case I scared him off again. The bird I was holding in my hands suddenly तो हमें आपकी आवाज नहीं आ रही। तो हमें अब आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। towards me without it. Then he walked over to the bowl, sat down and drank. And it wasn't a dream. My favorite animal walked up to me and curled around my legs. My prayer for this wonderful passage. मैं जल्दी से शिजा और आजान के पूछना चाहती हूँ कि उनका क्या रोल है इन बच्चों की। कोई एक अच्छा सा लफ्ज अपने दादा दादी से या नाना नानी से मिले तो लगता है कि कितना। बताइए सर। बड़ा रोल ये है कि हम लोग की बड़ी दुआएं की अब सबसे बड़ा रोल है। दुआएं की। दूसरी बात यह है कि उनके वालिद को जो है वो हमने अच्छा रेस किया, अच्छी एजुकेशन दी। जब वो इंग्लैंड जाने, वो यहाँ रहना नहीं चाहते थे, वो वहाँ जाना चाहते थे ताकि वहाँ पर कोई सोसाइटी जरा बेहतर है। कोई काम तो वास्ते फिर इन्होंने अपने बच्चों को उसी इसके ऊपर उनको पुश की। और जब वो यहाँ पर आए तो हमने यहाँ से जाके पाकिस्तान की तारीफ है, लेकिन वजह एक नाम पैदा किया।
किया, वाह, यो हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है। क्या अच्छी बात की, और कहा कि दादी की बड़ी बातें होती हैं कि वो दुआ कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं ये कहना चाहती हूँ 6 माह तुम पढ़ते हैं, तो मैंने उनको कहा कि आप लोग लेकिन इस पढ़ाई का फायदा उठाओ, वो अच्छी अच्छी कहानियां लिखो, ताकि कहानियां लिखोगे तो तुम्हारा नाम बनेगा और लोग तो मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि ये कहूँगी उनका नाम भी पैदा होता है। मेरा मैसेज है आप लोगों को कि आप भी छोटी छोटी कहानियां लिखें फारग टाइम पे, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करें और फारग वक्त पे बजाय मोबाइल खेलने आप लोग कहानी कितनी अच्छी बात है। और आपकी अगर आपको कहानियां नहीं आती अपनी नानी अम्मा के पास जाके उनसे पूछे, दादी अम्मा के पास जाके, और आपके इल्म में इजाफा। बहुत शुक्रिया, कितनी अच्छी बात दादी कही। और देखिए दादी अम्मा का कितना बड़ा रोल होता है। आप लोग क्या दादा दादी नाना नानी कहानियां सुनाते, खड़ा करेगा बताएगा? ओ कम सुनाते हैं, बट आई थिंक दिस इज सच अ वंडरफुल थिंग कि जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हम लोगों को सुनाते हैं और हमें इंस्पायर करते हैं। और दिस इज सो क्रिटिकल। मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ, जब हम छोटे थे दादी भी इतनी कहानियां कहती, वो एजुकेशनिस्ट थी, और मुझे याद है कि वो एक कहानी सुनाती थी, मेरी छन को मेरी मन को माँ आई दरवाजा खोलो, एंड यू नो इट्स दैट स्टोरी ऑफ द बेयर्स द वुल्फ, यू नो वो जो हमारा ये कहानी है ना गोल्डी लॉक्स वाली। तो मुझे याद है जब तक वो 5 वो फौत हुई तो हम कहते थे कि हम आपकी छन को मन को आज भी हैं। सो इस तरह के बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं। बट आई वुड लव टू आस्क डॉक्टर चांद, व्हाट डू यू हैव टू देयर जर्नी एज यंग ऑथर्स? आपका भी तो बहुत बड़ा है, यू आर एन एजुकेटर। हाँ जी बिल्कुल। And I want to know also the title of this book. Can you unmute yourself? I'm unmute. Unmute yourself. I am unmuted. Can you unmute yourself? Yes, I am. We unmute है हम। क्या आप हमें सुन सकते हैं? आपको हमारी आवाज आ रही है? सुन सकते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है। एज ए मदर बहुत बड़ा रोल होता है कि आप अपने बच्चों को गाइडेड रखें, उनको हमेशा राइट इंफॉर्मेशन दें और विद लव एंड केयर। सबसे बड़ी बात है माँ का जो मोहब्बत बड़ा साथ बच्चों के लिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और सेल्फलेस। तो मेरे लिए बेला, आप जब मैं पाकिस्तान में आई थी तो मैं आपसे मुलाकात की, और जब बच्चों को हम फेस्टिवल पे लेके आए फोर्ट में, दैट वाज अ बिग स्टेप टुवर्ड्स इन बच्चों की लर्निंग में, कि इन्होंने अपना मुल्क देखा और इन्होंने वो चीज़ देखी जो कि मैं चाह रही थी इनको इंस्पायर करे। और ऑब्वियसली दादी अम्मी का साथ था, दादा अबू का प्यार था, और इनको वो रिलेशनशिप्स मिली जिनसे ये बच्चे ग्रूम हुए। और पेरेंट्स हम एज जायद और आए, हमने हमेशा से बच्चों को रेस किया, इनको एक्टिवेट किया इन थिंग्स जिसमें कि बच्चों के माइंड यूज़ हों, माइंड डेवलप हो, ये सोचें, ये अपने हाथ यूज़ करें, ये अपना इंटेलेक्ट यूज़ करें। तो माँ बाप की गाइडेंस बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आसपास की इन्वायरमेंट भी बहुत इफेक्ट करती है। तो हम खुशकिस्मत रहे कि हमें हर तरह की हेल्प मिलती रही जो कि हमारे बच्चों को ग्रूमिंग में बेहतरी करे। तो आई एम वेरी प्राउड कि मेरे बच्चों ने
अपने मुल्क का नाम रखा है और अपने सारे रिलेशनशिप्स को इन्होंने ऑनर किया है। और इंशाल्लाह इसी तरह दूसरे बच्चे भी देख के ये सीखें कि कहानियाँ लिखना सिर्फ लिखना नहीं, ये बहुत सी मोहब्बत आप स्प्रेड करते हैं, आप मैसेज स्प्रेड करते हैं, आप लोगों को आप अपने बारे में बताते हैं तो लोग which Akash did read from his story called The Glorious Animal Kingdom. This is from Azan Zahid Khan, and he was 10 years old when he wrote this. जी A long time ago, there was a huge jungle that provided a glorious land for all kinds of animals. The animals had been coming there the day the jungle was discovered. First, never before rustling through the dense bushes and trees. None of the animals knew how I started. After the fire calmed down, the animals crawled out of their hiding spaces and saw nothing but destruction. The hero of the jungle decided to gather all the animals and try to find out the cause. Now, आपको पता है जंगल का राजा किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? शेर को अक्सर ना. But here the jungle का राजा was not the शेर. Here the jungle का राजा was the rhinoceros. And then this rhino was decided to find out what the cause. And they discovered that whenever humans were involved, their homes were always taken away. The humans came and destroyed the jungles, started putting on fire, using it for homes. And then the story goes, a considerable part of the jungle seemed to have already vanished in flames. This rhino decided to gather all the animals, and they decided to take him as a leader. And there they said, all he had to do was get his friends ready too. Without much thought, shouted loudly to all the animals, just do as I do and don't show any fear. Rhino wasn't sure if everyone understood his message. At that point, as quick as a flash, a group of humans appeared from nowhere, each holding a spear. As Rhino stepped forward, he looked back. But no animal was brave enough to defend itself, so it was left to Rhino. Rhino looked straight at the humans and roared as loud as he could. Rhino ne jungle apne tamam animals ke saath. So these kind of stories, about pets, about the animal kingdom, about nature, about ecosystem are so important. तमाम किताब ऐसे कहानियों से भरी है. और मैंने इनके अब्बू से पूछा कि इसका नाम ट्विस्टेड लाइज क्यों रखा, गिफ्टेड लाइज क्यों रखा. तो इन्होंने यही कहा कि देखिए लिखना एक गिफ्ट है, मगर जो लाइज है वो इसलिए कि जब आप फिक्शन लिखते हैं तो कुछ सच और कुछ एग्जैजरेटेड हो जाता है, और वो जो एग्जैजरेटेड और सच जाता है तो इसीलिए एक तरह से तोहफा है उन लाइज का, which are all right because they are about stories that convey a lot of meaning to us. उम्मीद है आप लोग बहुत इंस्पायर होंगे और देखें बच्चे जब कहानियां लिखते हैं आजान की तरह और शिज़ा की तरह, तो उनके पीछे कितनी जनरेशंस होती हैं, दुआएं भी हैं, गाइडेंस भी है, सपोर्ट भी है. So a big round of applause to our young daughters. And please give also a round of applause to Tyne and also to Hadi, who are also authors, but they are not here because they are sitting for their exams. मगर ये इतनी प्यारी किताबें, आप लिखेंगे किताबें, आप लिखेंगे कुछ कहानियां, प्रॉमिस, फिर CLF में लेकर आएंगे हमारे फेस्टिवल में, फिर हम सुनेंगे आपसे. बोल के लब आजाद है में हमारा एक पूरा सेगमेंट होता है, बोल के लब आजाद है. वहां पे बच्चे अपनी कहानियां, अपनी नज़में, नसर लेकर आ सकते हैं और वो पढ़ सकते हैं. तो उम्मीद है कि आप अगली दफा अपनी छोटी छोटी कहानियां लिखेंगे, एक एक सफ़े, दो दो सफ़े, तीन तीन सफ़े की, हो सकता है ना? जबरदस्त.
तो सबके लिए ताली बजाएं। हमारे लोग जो मैनचेस्टर से हैं और ये लोग तमाम लोग और आपके लिए भी। और अब हम पता एक और मुल्क में जा रहे हैं और उम्मीद है वहां पे कनेक्शन अच्छा होगा, वो है पेरिस हम जा रहे हैं। और वहां से जो एक बच्ची अब मिस तायरा आएंगी वो बताएंगी, मगर मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि शायद तायरा को याद हो या ना याद हो, मगर जो ज़ारा हैं वो हमारे फेस्टिवल में आके जब छोटी सी थी यानी 7 साल की थी तो उन्होंने अपनी पहली किताब की रूनुमाई की थी। तो उनका नाम है ज़ारा और वो अभी आपको ज्वाइन करेंगी। और वो CLF की बहुत, जैसे ये सपोर्टर्स हैं वो भी हमारे फेस्टिवल की बहुत बड़ी सपोर्टर है। अब जाइएगा नहीं, ज़ारा की कहानी सुन के जाइएगा, उनका भी दिमाग पता नहीं कैसे चलता है, ठीक है ना। So I hope you will enjoy Zara and hope our technology will be very good in the beginning. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब